Among bugas guys, perting daghanang sungo o kanang tahop unya wa man koy nigo. So ang akong gigamit guys, ang among planggana nga buakon. May akong gihimong nigo kay para lang matahupan. Pertig yung daghanang sungo guys, nakalungag na mi ani pero halos di nimo makaon tungod sa kadaghan tahop og sungo. Hinatag ra man gud niya bugas guys akong manghod nya bag-o ni nilang pinagaling ba. Unya kay di siguro maayo ang ilang galingan so daghang kaayo ang sungo no tahop. So mo na ang ako na la siyang gitahupan gamit ang planggana kay wa mangginigo. So mo na guys no ang bugas. Salamat lang na gihatagan ni bugas daghan-daghan ni guys mga 20 kilos pero mao lagi nagiagwantahan ako tahop pinaagi sa kaning planggana kay wa man may nigo nga baligya. So mao na no ako na lang gihinahinayan siya guys og tahop pinaagi sa planggana para pagkaon limpyo na wala na siya mga sungo og tahop kay delikados tinai guys kung makakaon ka og sungohon nga bugas madaot atong tinai ana. Maura to guys, thank you for watching, God bless.